ओम शांति 17 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे यही शरीर को न देखी आत्मा को देख निजकू आत्मा मने करी आत्मा सहित कथबार्ता कर तुमको यही अवस्था को मजबूत करने को हेबो कारण यह ही हेउछि उच्च लक्ष्य। यही शरीर को न देखी आत्मा को देख निजको आत्मा मने करी आत्मा सहित कथबार्ता कर तुमको यही अवस्था को मजबूत करने को हेबो कारण यह ही हेउछि उच्च लक्ष्य। प्रश्न तुमे पिला माने ऊपर को अर्थात घर को केबे जीव? तुमे पिला माने ऊपर को अर्थात घर को केबे जीव? उत्तर जेतेबेले अपवित्रतार मात्रा रिंचक मात्र भी न रहिबो जेपरि बाबा पवित्र सेहीपरि तुमे माने मध्य जेतेबेले पवित्र होइजिबो सेतेबेले ऊपर को जाई परिबो। एबे तुमे पिला माने बाबांक सम्मुखरे बसिछ ज्ञान सागरंक ठारू ज्ञान सुनी सुनी जेतेबेले परिपूर्ण होइजिबो बाबांको ज्ञानरु खाली करिदेबो सेतेबेले से मध्य शांत होइजिबे एवं तुमे पिला माने मध्य शांति धाम को चली जीवो सेठारे बाबांक ठारू ज्ञान झरिबा बंद होइजिबो जेहेतु तुमको सब किछि देई देले तापरे तांकर नीरवरे रहिबार पाठ आरंभ होइजिबो। ओम शांति। शिव भगवान वाच जदि शिव भगवान वाच कुहा जाउछि तेबे बुझिजिबा दरकार जे एकमात्र शिव ही भगवान बा परम पिता अटंती तांको ही तुमे पिला माने अथवा आत्मा माने मने पकाउछ। रचयिता बाबांक ठारू तुमको एबे परिचय मिल जाइछि एहा तो निश्चित जे पिला माने पुरुषार्थर क्रमानुसार ही बाबांको मने पकाउथिबे समस्ते तो एका प्रकारर पुरुषार्थ करिवे नाही एहा बहुत सूक्ष्म कथा निजको आत्मा निश्चय करी अन्य मानक मध्य आत्मा भाविबा एही स्थिति रे स्थित हेबारे समय लागुछि। दुनियार मनुष्य तो किछि भी जानि नाहंती तेणु सर्वव्यापक बोली कहि देउछंती जेउ भली तुमे पिला माने निजको आत्मा निश्चय करूछ एवं बाबांको मने पकाउछ सही भली आउ केही भी मने पकाउ नथिबे अन्य कोनोसी आत्मार जोग बाबांको सहित नाही एही कथा ही सबुठारु सूक्ष्म एवं गुप्त तेणु निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको मने पकाइबाकु हेबो। समस्ते कहउछंती मध्य आमे आत्मा भाई भाई तेबे आत्मा को ही देखिबा दरकार शरीर को देखिबा उचित नुही आत्मा उपरे पांच विकारर मैला लागि रहिछि एथिरे सबुठारु मुख्य कथा हेउछि आत्मार आत्मा सतो प्रधानरु एबे तमो प्रधान होई जाइछि एही ज्ञान आत्मारे अछि ज्ञानर सागर हेउछंती केवल परमपिता परमात्मा तेणु तुमे निजको केबे भी ज्ञानर सागर बोली कहि परिबो नाही। तुमे माने जानिछ आमको बाबांक निकटरू संपूर्ण ज्ञान नेबाकू हेबो से निज पाखरे रखी कौन करिवे अविनाशी ज्ञान रत्नर धन तो पिला मानकू ही देबे ना पिला माने सेही ज्ञान रत्न को पुरुषार्थर क्रमानुसार धारण करूछंती जे अधिक धारण करूछंती से भल भावरे सेवा करूछंती बाबांको ज्ञानर सागर कुहा जाए ना से मध्य आत्मा तुमे माने मध्य आत्मा तुमे आत्मा माने तांको निकटरू समस्त ज्ञान को प्राप्त करूछ जेपरि से परम पवित्र सही परि तुमे माने मध्य परम पवित्र होइछिबो जेतेबेले अपवित्रतार टिकिए भी अंश रहिबो नाही सेतेबेले समस्ते ऊपर को चली जिबे। बाबा एबे तुम मानकु जोगर यात्रा रे रहिबार उपाय बताउछंती एकथा तो बाबा जानिछंती जे पिला माने सारा दिन जोगरे रहु नाहंती एठारे तुम मानकु बाबा सम्मुखरे बसाई बुझाउछंती अन्य पिला माने तो सम्मुखरे सुनु नाहंती से माने मुरली पढुछंती एठारे तुमे माने ही सम्मुखरे अछ तेणु निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको मने पकाओ एवं ज्ञान को मध्य धारण कर। आमको बाबांको सदृश संपूर्ण ज्ञानर सागर हेबाकू पड़िबो तुमे संपूर्ण ज्ञान को एपरि जानि जिवो जेपरि बाबांको एकदम खाली करि देबो एवं बाबा शांत होई जिवे
एमिति नुहे जे सदासर्वदा ता भितरु ज्ञान झरुथिब। सबुकिछि देईदेबा परे सीए नीरवतार पाठ बजांती। तुमे माने जेतेबेले परम धामरे नीरवतारे रहिब सेतेबेले तुमे मध्य काहाकु ज्ञान सुनाई परिब नाही। एकथा मध्य बाबा बुझाउछंती जे आत्मा ही संस्कार नै जाउछि। जदि केही केही सन्यासीर आत्मा होइथिबो तेबे तांकर छोट बेलरु ही शास्त्र कंठस्थ होई जाइथाय। पुणी तांकर नाम मध्य बहुत विख्यात होई जाइथाय। एबे एठाकु तुमे माने नुआ दुनिया को जीवा पई आसीच, सेठाकु तो तुमर ज्ञानर संस्कार जाई परिबो नाही। एही संस्कार लुकाहित होई जाइथाय। बाकी आत्मा को पुरुषार्थर क्रमानुसारे निजर पद नेबाकु हेबो। पुणी तुमर शरीरर नाम मध्य दियाजिबो। शिव बाबा तो निराकार कहउछंती मु एही ब्रह्मा को कर्मेंद्रिय को धार सूत्र रे नेउछि। बाबा तो केवल सुनाइबा पई आसुछंती, सिए अन्य काहार ज्ञान सुनंती नाही, कारण सिए निजे ज्ञानर सागर। केवल ब्रह्मा को मुख द्वारा ही मुख्य कार्य करूछंती। सी एठाकु समस्तंकु रास्ता बताइबा पई आसुछंती। बाकी अन्य मानक ठारु सुनी सी कौन करिवे? सी सुनाउछंती जे सर्वदा एपरी एपरी कार्य कर। सारा सृष्टि रूपी वृक्षर रहस्य सुनाउछंती। तुम मानक बुद्धि रे अछि जे नुआ दुनिया बहुत छोट होइथिबो। एही पुराना दुनिया तो बहुत बड़। सारा दुनिया रे केते बत्ती आदि जळुछि। बिजुली द्वारा कौन कौन सबु हेउछि। सेठारे तो दुनिया मध्य छोट एवं बिजुली मध्य कम खर्च हेबो। जेपरी छोट गाँ सदृश होइथिबो। एबे तो केते बड़ बड़ गाँ अछि। सेठारे एते सबु रहिबे नाही। बहुत कम मुख्य मुख्य रास्ता रहिबो। सेठारे पांच तत्व मध्य सतो प्रधान होई जिवो। केबे भी चंचलता करिवे नाही। तेणु ताकु सुख धाम कुहा जाय। तार नाम ही हेउछि स्वर्ग। आगको तुमे जेते जेते निकटतर होई चलिबो सेते वृद्धि मध्य होई चलिबो। बाबा साक्षात्कार मध्य कराई चलिबे। पुणी सेते बेले लढ़ई करिबा समय रे सैन्य अथवा विमान आदिर आवश्यकता रहिबो नाही। सेमाने तो कहउछंती आमे एठारे बसी बसी समस्त को मारी परिबु। एही विमान आदि किछि काम रे आसीबो नाही। आउ चंद्रपृष्ठ को जागा देखिबाकू जाई परिबे नाही। ए सबु हेउछि विज्ञानर फालतू बुद्धि। केते आडंबर करूछंती। ज्ञान मार्ग रे केते नीरवता रहिछि। एहाकू ईश्वरंकर दान बोली कुहा जाय। विज्ञान द्वारा तो केवल हंगामा ही हंगामा हेउछि, कारण सेमाने शांति को जानती नाही। तुमे माने जानिछ विश्व रे शांति केवल नुआ दुनिया रे थिला, ताहा सुख धाम। एठारे केवल दुख अशांति लागी रहिछि। तुमे अन्य माननकु एकथा मध्य बुझाइबा दरकार जे तुमे शांति चाहुछ, केबे अशांति न हेउ। तेबे ताहा तो केवल शांति धाम एवं सुख धाम रे होई परिबो। स्वर्ग तो समस्ते चाहुछंती। भारतवासी ही वैकुंठ स्वर्ग को मने पकाउछंती। अन्य धर्मर लोक माने वैकुंठ को मने पकांती नाही। सेमाने केवल शांति को मने पकांती। सुख को तो केही मने पकाई परिबे नाही, कारण नियम ही नाही। सुख को तो तुमे माने मने पकाउछ, सेथिपाई डाकुछ आमको आसी दुखरु मुक्त कर। आत्मा वास्तव रे शांति धामर निवासी अटे। एही कथा को मध्य केही जानती नाही। बाबा आसी तुम मानकु बुझाउछंती, कारण तुमे माने बुद्धिहीन थिल। तेबे केबे ठारु बुद्धिहीन हेल? 16 कलारु 12 14 कला होईगल, अर्थात धीरे धीरे बुद्धिहीन होईगल। एबे किछि कला नाही। महिला मानकु बेसी दुख काहेकि दिया जाउछि? एहा उपरे बहुत सम्मेलनी करूछंती। आरे दुख तो सारा दुनिया रे अछि, असरंती दुख रहिछि। तेणु एबे विश्व रे शांति की परि हेबो? एबे तो अनेक धर्म रहिछि। सारा विश्व रे शांति एबे होई परिबो नाही। सुख को तो केही जानी नाहंती। तुमे कन्या माने अन्य को बुझाई परिबो। एही दुनिया रे अनेक प्रकारर दुख अछि, अशांति अछि। जेउठारु आमे आत्मा माने आसीछु ताहा हेउछि शांति धाम, एवं जेउठारे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला ताहा हेउछि सुख धाम। आमे आदि सनातन हिंदू धर्म कहि परिबा नाही। आदि सनातन तो प्राचीन धर्म, ताहा तो सत्य जुगरे थिला। सेतेबेले समस्ते पवित्र थिले। ताहा हेउछि निर्विकारी दुनिया। सेठारे विकारर नाम ही नाही। केते प्रभेद रहिछि ना। प्रथमे प्रथमे आम भितरे निर्विकारी पणिया आसीबा दरकार।
ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଏବେ ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଖାଦ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ଦ୍ୱାରା। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ତାକୁ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ବରଗଛର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ, କାରଣ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବାକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଧର୍ମ ଅପବିତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଦେବତା ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ନଚେତ୍ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଭାରତ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ କେହି ସ୍ଥାପନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିକାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅତି କମରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦେବେ, ତେବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ପଏଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି, ପିଲାଦିନର ପାଠପଢ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଏବେ ତୁମର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ବଦଳିଗଲାଣି, ସେ ସବୁ ଭୁଲି ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଏବେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଆରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେତେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପାଠ ସେତେ ସେତେ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ପାଠପଢ଼ା ଥିଲା, ଏବେ ବାବା ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନା। ସବୁକିଛି ଶୁଣାଇ ସାରିବା ପରେ କେବଳ 2ଟି ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି, ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲ ତେବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଗଲ। ଅଲଫଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଯିଏ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ଦରକାର। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେହନତ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମେହନତ ଦରକାର। ଉଭୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ହୁସିଆର ହୋଇଯିବେ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ନରରୁ ନାରାୟଣ କିପରି ହେବେ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଗୀତା ପାଠଶାଳାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହା ହେଉଛି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ତାକୁ କିଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆ କବରସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ପରିସ୍ଥାନ ହେବାର ଅଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସି ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀମାନେ ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେହିମାନେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ରାଜା ରାଣୀ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବେ। ଏହିଭଳି ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ କରିଚାଲୁଥିବେ। ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଯିବାର ବିଚାର ମନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ମିଶନର କାମ। ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ମିଶନ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ରାଶି ମିଶୁଛି ନା, ତାଙ୍କର ନେଣଦେଣର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଏତେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଆଦିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମଧ୍ୟ
तांको पाई ग्लानि हेला ना सेमाने तो पछरे आसुछंती ना बहुत सुख ना बहुत दुख भोगुछंती समस्त प्रकारर उन्नत मानर उद्भावन सही माने ही करूछंती। भारत रे जदिও चेष्टा करूछंती किंतु तांको भली उन्नत मानर जिनिस सब तयारी करि पारु नाहंती। विदेशर जिनिस बहुत भल होई थाए कारण सचोट तार सहित तयारी करि थांती। एठारे करि परिबे नाही कारण एठारे एमानकर ठकिबा मनोवृत्ति रहिछि। तेणु एठारे बहुत दुख रही ना समस्तंकर दुख एकमात्र बाबांक व्यतीत आउ कौनसी मनुष्य दूर करि परिबे नाही। जदिও विश्व रे शांति आनिबा पई केते सम्मेलन आदि करूछंती किंतु बहुत धक्का खाई चलीछंती। केवल माता मानकर दुखर कथा नुहे एठारे तो अनेक प्रकारर दुख रहिछि। सारा दुनिया रे लड़ाई झगड़ा मारपीट कथा चलीछि। छोट छोट कथा को नहीं मारपीट करूछंती किंतु सेठारे तो कौनसी दुखर कथा रहिबो नाही। एहार मध्य हिसाब बाहर करिबा दरकार। लड़ाई केतेबेले भी आरंभ होइछिबो। भारत रे जेतेबेले रावणर प्रवेशता हुए सेतेबेले प्रथमे प्रथमे घरे घरे लड़ाई झगड़ा आरंभ होई जाए। परस्पर ठारू एकदम अलगा होई जांती। लड़ाई मारपीट करंती पुणी विदेशी माने आसी शासन करंती। प्रथमे कोन ब्रिटिश राज्य थिला सेमाने एठाको आसी लांच आदि देई आम राज्य को निज हाथ को नहीं गले। तेबे केते राति दिनर फरक रहिछि एकथा नुआ माने केही बुझी पारिबे नाही कारण एहा नुआ ज्ञान ना जहा पुणी प्रायतः लोप होई जाउछि। बाबा आसी ज्ञान देउछंती पुणी ताहा लुकायित होइछिबो। एहा एकमात्र पाठ पढ़ा जहा कि थरे मात्र एक बाबांक ठारू ही मिलुछि। आगकु गले तुमको सब किछिर साक्षात्कार होई चलिबो। तुमे केउ पद प्राप्त करिबो किंतु से समय रे किछि भी करि परिबो नाही। उन्नति को प्राप्त करि परिबो नाही। फलाफल घोषणा हेला परे पुणी ट्रांसफर हेबार कथा आसीबो। पुणी केते कांदिबो मुंड पिटिबे आमे तो बदली होई नुआ दुनिया को चली जिबा। तुमे माने एबे परिश्रम करूछो किपरि एही ज्ञान चतुर्दिगरे प्रचार होई जाऊ। समय आसीबो समस्ते आपे आपे सेवा केंद्र आड़कू दौड़िबे किंतु जेते विलंब होई चलिबो सेते टू लेट रो बोर्ड लागि जिवो। आउ किछि जमा करि परिबो नाही। सेते बेले टंका पैसार आवश्यकता रहिबो नाही। तुम मानकु अन्य मानकु बुझाइबा पई एही ब्याज ही यथेष्ट। ये ही ब्रह्मार विष्णु एवं विष्णुरु ब्रह्मा हेउछंती। एही ब्याज एभली जेउथिरे सबु शास्त्रर सारांश समाहित होई रहिछि। बाबा ब्याज रो बहुत महिमा करुछंती। एभली मध्य समय आसीबो जेतेबेले तुमर एही ब्याज को समस्ते खूब सम्मान देबे। मनमना भव मते मने पकाओ तेबे तुमे एही भली देवी देवता होई जिवो। पुणी सेही माने ही 84 जन्म नेई थांती। केवल बाबा ही पुनर्जन्म नेई न थांती। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट जोग रूपक साधना एवं ज्ञानर धारणा द्वारा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिवार पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। ज्ञान सागरंकर संपूर्ण ज्ञान को निज भितरे धारण करिबाकु हेबो। जोग रूपक साधना एवं ज्ञानर धारणा द्वारा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिवार पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। ज्ञान सागरंकर संपूर्ण ज्ञान को निज भितरे धारण करिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट आत्मा रे जेउ खाद रहिछि ताकु बाहर करी संपूर्ण निर्विकारी हेबाकु पड़िबो। रिंचक मात्र मध्य अपवित्रतार अंश न रहु सेथि पई आमे आत्मा भाई भाई अटु एही भली अभ्यास करिबाकु हेबो। आत्मा रे जेउ खाद रहिछि ताकु बाहर करी संपूर्ण निर्विकारी हेबाकु पड़िबो। रिंचक मात्र मध्य अपवित्रतार अंश न रहु सेथि पई आमे आत्मा भाई भाई अटु एही भली अभ्यास करिबाकु हेबो। वरदान समय एवं संकल्प रूपी संपत्ति उपरे विशेष ध्यान देई जमार खाता को बढ़ाउथिबा पद्मा पदमपति भव। समय एवं संकल्प रूपी संपत्ति उपरे विशेष ध्यान देई जमार खाता को बढ़ाउथिबा पद्मा पदमपति भव। एमिति संपत्ति गुड़िक अनेक प्रकार रहिछि किंतु समय एवं संकल्प
ଏହି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯଦି ସବୁ ସମୟରେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଜମାର ଖାତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜମା କରିବ ତେବେ ତୁମକୁ ପଦମ ଗୁଣା ମିଳିବ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରହିଛି। ଗୋଟିଏକୁ ପଦମ ଗୁଣା କରି ଫେରସ୍ତ କରିବାର ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ, ଯାହା ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁ ବା କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ, ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ ତେବେ ପଦ୍ମା ପଦମପତି ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବ ତେବେ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନେକ ଗୁଣା ଅଧିକ ମିଳିବ। ଯଦି ମନୋବଳ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବ ତେବେ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନେକ ଗୁଣା ଅଧିକ ମିଳିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ହେ, ଦିଅ ପଢ଼ାରେ ମନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଦିଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଦିଅ ପଢ଼ାରେ ମନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ପରମ ଧାମରୁ ଆସି ସଦ୍‌ଗୁରୁ, ପରମ ଧାମରୁ ଆସି ସଦ୍‌ଗୁରୁ ଆଶ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନ। ପରମ ପିତା ସିଏ, ଶିକ୍ଷକ ବି ସିଏ, ପରମ ପିତା ସିଏ, ଶିକ୍ଷକ ବି ସିଏ, ସ୍ନେହରେ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଦିଅ ପଢ଼ାରେ ମନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମୁରଲୀ ପଠନ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମୁରଲୀ ପଠନ। ଶ୍ରୀମତ ଯାହା ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲିଲେ ମାୟା ହଟିଯାଏ, ଶ୍ରୀମତେ ଚାଲିଲେ ମାୟା ହଟିଯାଏ। ପାଖ ନ ମାଡ଼ଇ ମାୟା ରାବଣ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଦିଅ ପଢ଼ାରେ ମନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଏ ମାୟା ରାବଣ କରଇ ହରଣ, ଏ ମାୟା ରାବଣ କରଇ ହରଣ। ଆତ୍ମା ସୀତାଙ୍କର ଦଇବି ଗୁଣ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ବିକାରଙ୍କ ବଳେ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ବିକାରଙ୍କ ବଳେ ହୋଇଥାଏ ଆତ୍ମା କି ହଇରାଣ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଦିଅ ପଢ଼ାରେ ମନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ବାବାଠାରେ ମନ ରାଜଯୋଗୀ ଜାଣ, ବାବାଠାରେ ମନ ରାଜଯୋଗ ଜାଣ। ପାପ ତାପ ନାଶ କରେ ଦହନ, ପବିତ୍ର ରହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ନେଲେ, ପବିତ୍ର ରହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ନେଲେ। ବାବାଠାରେ ତୁମେ ହୋଇବ ଲୀନ। ପିଲାମାନେ ହେ, ଦିଅ ପଢ଼ାରେ ମନ। ପିଲାମାନେ ହେ।